Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une variante de corne de gazelle. La vidéo précédente c'était avec du sucre glace, celle-là c'est avec du sirop que je trouve un peu très original. J'ai utilisé la même pâte et la même farce. السلام عليكم. اليوم غادي نوجدوا كعب غزال بواحد الطريقه اللي هي مختلفه على الوصفه اللي درت هذيك المره بسكر ثقيل. هذه غادي نستعمل فيها واحد السيرو اللي يعني كيجي متميز، واستعملت نفس المقادير ديال العجينه والعقده ديال اللوز. Pour le sirop, donc j'ai utilisé 1 kg de sucre que je vais mettre sur feu fort. Je commence à remuer jusqu'à ce que le sucre il fond. يعني بالنسبه للسيرو ديالي غادي نحتاج كيلو ديال السكر اللي غادي نوضعو على عافيه مرتفعه ونبدا نحرك فيه حتى يبدا يذوب ليا. لو فو يدوا اتر فور، العافيه يعني تكون مرتفعه مع التحريك. En remuant depuis que j'ai mis le sucre, ça commence à être coloré. Et donc là, je vais augmenter le feu, je vais baisser le feu et je vais mettre l'eau. كما كتشوفوا يعني السكر ديالي ها هو تبدل لي اللون ولا كيتحمر شي شويه. دابا غادي نقص العافيه ونزيد يترو ديال الماء. Je vais mettre 1 litre d'eau. ندير يترو ديال الماء. Donc il faut faire tout doucement avec l'eau. Faites attention que ça éclabousse pas parce que c'est chaud. يعني نديرو غير بشويه الماء، غير بشويه بشويه ونديرو الماء باش ما يتنقش عليه، باش ما ينطرش علينا. Là quand vous voyez, donc je l'ai laissé, j'ai pas touché jusqu'à ce que le sucre il a fondu. J'ai mis un citron, je l'ai coupé en deux كما كتشوفوا يعني ما قصتوش، درتو في الكاميله وخليته حتى داب. درت نص حامضه مقطعه على جوج. Et je vais le laisser sur un feu doux, sur un feu, excusez-moi la caméra. Je vais laisser vraiment très 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 faible. يعني ودرتو فوق عافيه اللي هي مهيله بزاف. Et je le laisse cuire un moment, après je vous dirai. Donc, après 50 minutes, le sirop il est prêt. Et moi, mon repère c'est le citron. Il commence à changer de couleur. يعني من بعد 50 دقيقه السيرو ديالي وجد يعني اللي كان باش كنعرفوا انايا بالحامض كيبدل اللون. Et le citron il faut le mettre comme ça à l'envers, comme ça va être plus pratique pour voir. يعني ولا الحامض ديالنا نقلبوه بحال هكايا باش يكون يعني دغيا باش نعرفوا منين نقلبوه نعرفوا واش وجد ولا لا. Donc mon sirop il est prêt, donc je vais éteindre le feu. السيرو ديالي وجد، نطفي العافيه. Pour la pâte, j'ai utilisé la même recette pour les cornes de gazelle avec le sucre glace. Je vous laisserai le lien dans les ingrédients. بالنسبة للعجين استعملت نفس المقادير اللي استعملتها في كعب غزال بسكر غلاسي. نخلي لكم الرابط ديالها في المقادير. Pour les amandes, j'ai utilisé la même recette et la même façon pour préparer les amandes. Car j'ai pris 1 kg pour faire les deux recettes sucre glace et avec le sirop. Je vous laisserai le lien avec les ingrédients. يعني بالنسبة للعقدة ديال اللوز استعملت نفس الطريقة ونفس المقادير، لأنني خديت كيلو ديال اللوز ويعني صوت بهم الوصفات بجوجهم ديال الحلوة ديال السكر الثقيل وديال السيرو. نخلي لكم رابط في صندوق الوصف. Donc moi je vais faire un boudin comme ça. يعني غادي ندير قاضي بحال هكايا ونصلحو. je vais le faire avec la machine. يعني غادي نديرو بالماكينه ديال سباغيتي juste comme ça en longueur هكايا بالطول. et là je vais le passer à la machine. دابا نديرو في الماكينه sur le numéro 5، نديرو في النمره 5. donc je la mets dans la machine et je tourne. Vous pouvez le faire au rouleau aussi. يعني نديرها في الماكينه وندور. j'ai mis un petit peu de farine pour que ça colle pas. درت شويه ديال الفرينه باش ما تلصق لياش. et je prends ma pâte وناخذ العجينه ديالي. يعني تقدروا ديروها غير بالرولو. voilà. et là je vais fermer avec un cercle. je vais couper. دابا بواحد الدائره غادي نقطع comme ça.
Donc là, je mets mon boudin à l'intérieur. J'appuie comme ça sur le côté. J'essaie de faire la forme avec mes doigts. ندير الفورمه ديال الشكل ديال الكعبه ديالي بصبع يديا. faut évacuer les bulles يعني خاصنا نحيدو داك الهواء اللي كيكون داخل، خاصنا نحيدوه. et là je forme الكعبه. et je coupe avec mon قطع بالجرارة. Vous pouvez la laisser comme ça ou la décorer un petit peu. يعني نقدروا نخليوها بحال هكا اولا نزوقوها بالنقاش. Un petit peu dans la farine, ça colle pas. Voilà. Donc je vais continuer toute ma كعبة، يعني نكمل الكعبة ديالي كاملة. J'appuie bien. Voilà. Les cornes de gazelle, elles sont prêtes, comme vous voyez. Donc là, je vais les piquer. Comme ça, il faut les laisser se reposer la veille au lendemain ou du matin au soir. يعني الكعبة ديالي هي وجدات، غادي نتشكاها بحال هكا بإبرة. ومن الأحسن تخليوهم يعني بايتين من في العشي في الليل حتى الصباح، اولا من الصباح للعشيه خصهم يرتاحوا، من الأحسن يرتاحوا. Et donc là, je vais les faire cuire dans le four à 180 degrés. يعني نطيبهم على 180 درجة ديال الحرارة. Alors, mes cornes de gazelle, elles sont prêtes. 10 minutes de cuisson, faut pas laisser trop cuire. Dans le sirop chaud، يعني الكعبة ديالي طايبة 10 ديال الدقائق في الفران، ما نخليهمش يطيبوا بزاف. السيرو ديالي سخون، donc je vais les mettre comme ça et je les sors. يعني je mets une par une، ندير وحده بوحده et puis je les sors. Moi je préfère cette façon parce que franchement c'est une amie algérienne qui m'a appris cette façon au lieu du nappage qu'on nous on fait au Maroc. Moi je préfère ça, c'est plus bon, c'est franchement je préfère, ça colle pas. يعني انا كنفضل هاد الطريقه هذه. واحد الصديقه جزائريه هي اللي ورات لي الطريقه هذه، يعني وطريقه اللي هي زوينه كنفضلها على الناباج، حقاش الناباج كيلصق. اي موا يعني كنفضل الطريقه هذه. Donc je continue tous mes cornes de gazelle comme ça et après je vais mettre les paillettes alimentaires. يعني نكمل كاع الكعبه ديالي كلها ومن بعد ندير هذوك اش كيقولوا لي بايات، ما عرفتش كيقولوا بالعربيه، باش نزوقوا بهم الكعبه ديالنا. Alors mes gâteaux, voilà, ils sont prêts. On va les laisser sécher toute une nuit. Là, je vais mettre un peu de paillettes alimentaires grâce à une amie algérienne pareil qui m'a fait découvrir ces paillettes. Et je vais les décorer comme ça. يعني الحلوه ديالي وجدتها غادي نزوقها بهاد لي بايات. واحد الصديقه جزائريه، si vous avez des amis algériennes il faut leur demander de vous ramener de l'Algérie. يعني الا كان عندكم اصدقاء في الجزائر يجيبوهم لكم. Et voilà, donc je vais mettre les paillettes, je vais laisser reposer toute une nuit et après je vais les ranger. ومن بعد يعني نخليهم يرتاحوا ليله كامله حتى ينشفوا ليا مزيان، يشربوا ليا السيرو وداك الساعات يعني نقدمهم. Mes cornes de gazelle sont prêtes, comme vous voyez, elles sont magnifiques, très jolies avec les paillettes. Merci Fatia et Ratiba.
Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, vos likes, bien sûr, les commentaires pour avoir toutes les recettes. Abonnez-vous. Donc ça m'a fait une quarantaine de pièces. Vous pouvez, si vous mettrez un peu plus, normalement ça donne 50 pièces. الحلوه ديالي ها هي وجدات كما شفتوا، يعني جات كتجي زوينه وبنينه. شكرا فاتحه وراتبه على لي بايات اللي كيجيبوا ليا من الجزائر، فراتبه كتجيبوني من الجزائر. دونك فوالا، ما تنساوش تابوناو معايا في القناه ديالي باش يوصلكم كاع الجديد. Ou voilà, je vous montrerai une petite corne de gazelle, une petite merveille que mon petit-fils il a fait, Ryan. Voilà, je vais la présenter aussi. Ils m'ont aidé les garçons. يعني نقدم لكم هاد الحليوه هادي صايبها لي ولدي ريان، ولدي الصغير، عاونوني في الحلوه. دونك فوالا، نتمنى ان الوصفه ديالي تعجبكم، وما تنساوش تشاركوا معايا في القناه ديالي، ولي لايك ولي كومونتير ديالكم بطبيعه الحال مرحبا بهم. والى وصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.